Siru surat at-taghabun. At-taghabun kenni mekhidunde. Hukum at-taghabun fuqaha no indal fuqaha kutubul fiqh nondi iwake hatam banci de mo sino khobendi babu fil buyoy khobendi na mekhiti osoni ka kan korende mani na meiga khobendi serebe yokebe sharia nda tawndi yokebe gagagene debe kedi kame gode mukelli masrebe antahi hamunu anda gaga kamo yelle kamero tangarage na chedunya prinkam donc ha kamanto agana sabati anda ke qobe atro ngana inga idari ne ina bor anna qobe ngada tikbe setunda jom kam manna sagandi manna qobe on jaganda na bar sinyalla dikat hada huwa taqabul tayyib taqabul ke qobe indam be gani perdi be anga ganya ko balle mankam kama nyoke anda gaga kamo hilli kabona kati anga tanganya na hobe ganta kitene kame hure angenda ne tan nakati tangarage gode andaraga hada huwa taqabul yalla gana hongu men nyimme aga tereme anda kanjo ta hakkalengai hakkala tenyani turun tai lemene fe yobo anga da kendige be go bayi tampille wujuna wakita da koy khada ma gon ko yanga asuni ko baro nye asu hakkalen nyani mo gondi adam kanjo manga to ko tamro kara koy tamro tu yere hontai tayyib kahe sanga kanga na nambara hakkalen tatu anam pasai hakkaledi lemene nyani mukkenya nan tonontu anda ne anene gorobane be anga da kita kam mai banya do Allah subhanahu wa ta'ala duda khallen fola mane wara abu hurairah hadis kana nabi alaihi salatu wassalam ati yaumul qiyamah jahannama dunko ndo arjanna dunko sere subo hodi am kan jahannama an kan aljanna naw do haba adam alaihi salatu wassalam ho ga bagadi tere ngamma jahannama tere ngamma aljanna angana tere betaga angana ka betaga nangolla da kallenga da nyakama angana karante le taw ken kani arjanna dunko ngana ro aljanna ya rabbi ya rasul islam non juro aljanna jahannama dunko ngada daga jahannama kanu be nuga previ jahannama dunko ndar janna no gonde alla ni wutuni ka war janna dunko ma kanu be ga previ arjanna dunko nda yiga nyalla kutano kun jahannama kanu ini wutu ini ka hu jahannama dunko ma hada huwa taqabul hakun di janna kanu kayni ka war janna kanu ikunda ka jahannama kanu kayni ka hu di jahannama kanu riwayat sahante tan sahih al-bukhari nanti yaumul qiyamah nabi ati allah nal hudiya nyakinni islami suina wan nasara kinya nati hada fikaku kam minan nar kebe gatele jahannama al hudiya inari ti ke hay anke mawasa denga jahannama idan de katimu menenga ampana sibe gaji jahannama angam maganya ko muslimango tellani ke al hudiya ke nasara ke hay tellam batten wani me jahannama kamutu anan ka jahannama kamutu awange nari jannan kanda anyi mer jannan kamutu هذا هو التغابن جاء السورة كثيري يوم الله قتي يوم التغابن ميقتندن كوتا سرونغا ميغنا كوتا بي سرونغو هسنه مي لنسيروندو تامبو سيرونغو دغنا دونا لنسيرو لا غران لمبرو يلو تقبرو جهنم تقونغا تلي ني مي تقبرو متو نالكو مسرون تقونغو هم وجه لمبرا كونغا دورادي وري دينا كومو ني لمبرا اي دورادي انغا بيغا سوغونيا ناني دونا لنسيري انانيا لا غران لمبرا nah kesora ayang kana farenya Madinah ayam tamilu sefu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim huruf tamilu kamu kalimanu naqati yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi makani sikatul umumunya wasanunde nyana Allah da kebe ga kam pato nyeri yalo kebe ga nyam pato nyeri atas al musabbahatu ila ga ni kay wuradu hubedo ga filuma dogani filu madi kuma dogani filu mudari sikko i kulli madi hillo iyane ko yini mudari nyai karo na lesrai ken masdar kamondi tum fil amr bane ken awradu suratul a'la ken nyaruni qal musabbahatu fi'lan kuma dogani fi'lun madi wa fi'lu amri kun kan benakay Allah di ho wasanunde nyana Allah daga kam pato nyer do nyam pato nyeri di lahul mulk mare nayada walahul hamd ciganden nayada na wala kulli shay'in qadir adira di tenga hosu nyang kam ciganden Allah bani ada angara ho ciga acigande ken Allah ciganden no nyani angara serebe ciga taji kusirenya anda ciga ta honnan jirahonya anda ciga ta no dum kullahonya konda kine Allah un qulus silsilata atelle gembe kata Allah
kembere tigande kena ya galle wada nerani ana ngaho nyangen kam fonta kanyana هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ayan da kataka huwa alladhi khalaqakum ayan da kataka kenni tagande ni Allah bane khallanye ada ko al khaliqu al bari'u al musawwir faminkum kafiru kairi ngagade fi siringal luga kadi hari ida tagande pungallai hari nanti Allah tagande imaduge nanti Allah hiji tagande yugo nanti Allah imen daro hisringal lu ngakadi faminkum mu'min to ngondi do ngakadi de ito ngondi ti Allah digang kanen sui na nabi nyimun to ngondi na kitabun to ngondi kata kan den ko file imma kafir wa imma ta'maluna basir awdi jaman ko hilibani imma mu'minun billahi wa imma kafirun billahi jaman hilobani fariqum fil janna wa fariqum fis sa'ir har mare mun ta kadin sikoyde hubenu ga bono kunyam partase hilloy ni sellan ka hoy ni urenu ka hoy kafir nu ngagadi kunya Allah da yisirin Allah to ngondi to ngagadi kunya Allah da ngani ko masiru Allah subhanahu wa ta'ala ngari tengati ho ko ga golni basiru ngalla na nyani Allah bima ta'maluna ho ko ga golni kundo do bangayen Allah samawati wal arda ada kambe kadu nyen takati to munya yi igilliti to munya yi Allah da kanya mari kambe ti to munya ya no honne nah sawwarakum fa ahsana suwarakum ada ka giya Allah da giya na giya la gai sirro sirro ta giya tage hodo tage hon ta giya tage hon paso qaso bane do bane ta giya ay huwa al musawwir Allah na giya sa kai sena kana di ada kata fi ahsani taqwim ada tanu nya bagandi tage hosu yonki ngadi tanu manga kampung ayo goni ya tanu nampunga me irga endi ngaba me kakau haramaremu Allah tidak kaya sigi mo sore na kota tanah to ini jimen dia tanu tambiya yogoni kame tawa yogoni kamo hilli tawa yogoni tagi hono ngadi soronda hakka ko itangata kakanti tanu bakka yo kallo sono talati igara yonki lo mo hodi aga gilli battende haramare me hidayat telngondina da sigi mo pasaso wa sawwarakum allati ke ayedi qasawra kagiya ida haramare me nyagiya pasaso giang nyinga yonki te suka di giang yonki nyaga ho wadaga yonki fufana yonki nyaga di giang sigi mo wana fi ahsani taqwimi kenda harabare me sigi mo nyam pasaso wa sawwarakum fa ahsana suwarakum harabare me nyagiya nam pasaso angara gundu hondo daba jiganke donga ganke kaga ta harabare ne mo angana ya na lebu nyawalla do harabare me na latu mi kamro harabare me nyagiya nam pasaso ase uran nam pasaso konna kenda bari Allah subhanahu wa ta'ala anda kamu kedo nyenyen tagati tomu na giya rakai fa ahsana suwarakum ada kan giya kisrondi wa ilayhi al-masir kala gari na kanta Allah ide sere ma du to kembatte ide Allah be garan taga nan sirondi kundu ada mani mundaka Allah ke be garan taga nan sigi ma gon sirondi tage honu ngadi gana har maram men ngari hanga ter nan kitunga yayi ikirana wurdo indai gana aski ma har maram me wori mata ga wor kundu bana tanu na katiya ni kunga ikumma ka me nan kai an ken gilli nan tere kudu kam haramu men giya tage hompu gabe nyang kanai Allah subhanahu wa ta'ala ka kemma sere marsabe na haram proyeke anyi meggiya sire ke maka du hado soronga de maka du soron kam made lagari na kata Allah lagari kota ko mo be no bire ko mo shirakum kamma hari duna maka yang kanton kali ken kota ganya na punya da ya ma fi samawati wal ardi awa ho tunu ho ga kam pato ko da ho ga nyam pato ya lam ma tusirru wa ma tulinun Allah wa tunu ga ho be gundana ado ga ho be bangani sirru ken nan nyimme ga ho be gonda amma ko serena Allah di gundo suganga ando ga nebe ga tawno anda ga gilli anda ga rono anda ga bakka Allah ken mam nay serena kamanen ti wato kaga ho be bangani ti kam golluma fo amma ko soronda de kanda golnya soronda golle ngari manda sefen ko idam hobe gani banga yang kalle ngado hobe gani gundong kalle ngakamane ngatude kusangan ni soronda nangundara hinjironde wallahu alim bi jati sudur Allah ni tuana ngati gijumun dengan ni bega fokus sondo men ngati men no gondi kamane ni tuana korenya di kengade alam yatikum nabawul ladina kafaru min qabl Allah subhanahu wa ta'ala ti kedi soron kibare marakai kubenu ka kafira kum min qablu wori kedi na koy hana maram menga Allah do hakale nyaro ada maram
sere hanaga togi hobe di sonin konti qawya umaddangi sere be ganka daga ware gumba be anke le an kori ken gori an kawarani anga to qawya ko daga ken hada huwa as-safi ya sayaqulu sufaha qawya kum pobre bureni kenya alla na ko qur'ana no gondi ke jama'a de kono hulane ila nabi jime fulane kay katiya I kafirawo idi yangan kata kundu paske inji kunyi kaita wa kaita jadi ke makoda kahiri hanan be lugo tan ibunani igada Allah kutu be nunya na farun choki ni kutani gaja na mbarato ngonga kafira ko ngane ke be kada igada daga mo be ni yangan kata alam ya'tikum ya la gaga hinna kafira ko amade mun Allah khayyaba nabawul ladina kafaru min qablu kafiru be lugo bara Allah kukane igada daga mo be ni halaki jadi ke makona kada فجاءوا وبال أمرهم itemi wabala amrihim ihim musiba balu musiba ikahira musiba ida temu gelli dunadi uga dinga yangang kata iga laki mo gombe kallendi daga iwa yangang kata no gondi ken kona kada yangang kata ngida ngani yangang kata be mamandeng ngadi jalaka bi annahu kanat tatihum rusuluhum bil bayyinat Allah subhanahu wa ta'ala ani ko tum kasire nyai ko bonda gella ati gella ga bande mun Allah kai walli da ko daga ta dum me gamungo ya ille de kahir no balaki sabu ko daga alam yaati ko nabol ladina kafaru amade mun Allah kai yabo aha magara nge kakka ako ni kitabe kasonni ina sagai kairi hanu ngarege ti hobe iga halaki ti hobe zalika ke bi annahu kanat ta'tihum rusuluhum ifaru nyirini katya bil bayyinati tidalili hatam pancinto faru nyankaya ido dalilu nyalli de ido kitab non le katya ila ko konta hinu li yimme gana hinu be nya gonta sakana malla ganda kenya ina Allah nya ga Allah da ken ka ko nyangida i halaki memma nyati ho hoy ganda Allah faru nyalli katya ido dalilu nyalli dalilu ko bangan to kullum hatam pancinto ngani faqalu abasaru yahdunana so din ko de kedan ne qati angana ne wutuwa da nganta diga mera gana angana ne wahada bare men atto mo anda wutude ne qati nan nagu sirek ati nagu faru ko yat faqalu idi abasharun ya la fatagan kewme adam remme yahdunana kunya no kukandana Allah ganda malakiya nyariti wallahi minasi hoda u yukallimuna rabbuna ko me adam remme wamma do wamba badu odan juambana kenya leni nanti kada nyakundu aka maka nyakundu tarakia da bari kama kia da bari surtu ako kabana hobe o fa bando kisbal do ko do nya kenya kama odi yi kenya kama nyakundu nya nyana o me adam re menya leni bashariya yaakulu wa yashrab wa yat'am wa yhabu fil aswaq man di faransi do dama ati da ko fara hanu ngade ti me adam re munyani me haramare mentarni agi Allah galle ko idina dundira ko do kawadun taw فكفروا وتولوا يغوسا كاهرا ويبرا وتولوا يهلا كويتو موما فاروندو كبيغري براي واستغنى الله الله سبحانه وتعالى كاري باكي يا كوي كوي بيغا بر الله يالله تي كاري باكا ngade الله هدو تكاهري ما امدام بالله كوي الله كمن انت غا هدو سلطانا فاستغفر الله غني حميد الله علي بن كارين تنga حميد الله ني تيغا تو غنياده كي كومو بوري سو اي بيرني الله دا iwu ke haqqinga manyame kamane hari sogonu bane wutu na kutu baki we kene khane akari tenga bakka ko mundi bati yesui jara gati hadin so kodu silni kafana nunda kala garu jinnan do haram remme asusu gananya ala atqa qalbi ar-rajul wahid ma zada dhalika fi mulki shay'a asuna labatu rasul sallallahu alaihi wasallam andari bane kapi Allah tungawo asuni kuta khofra antari bari na asil baki fukaw intaha inma hiya a'malukum usiha lakum faman wajada khayran falyahmidillah wama wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa gollu nyani tay ga sabene da kaga hobe nyaka da hobe ko tuande ko ta ibe ga jamu kita annalla no warina tiga aga dam maka gemundi anganya dina tun kenan bira nan karakam ibe ga tuga de burenya kita jelaginta no kusuma ka sere jelagide anyimme ako yanga dunadi killum belle imma shakira wa imma kafura inna hadainahu sabila ila killen ko ya kamanenti hana dangin dongo halakiti hobe ko tara suhede faru nyalliya ina wo faru ko yiti yale ko men fatagan kiyano kandana ba ti ko sabara ti ko se halle koy Allah ti kakkari bakiya
wala Allah ni banna karin tenga atti gandenni kamani kan kawundi jamal ladina kafaru wala nyubasu za'ama alladhina kafaru qad kalmatu za'ama ganare do kusu na digamen ko dalilen tamma kai digamen dalilen tamma kedina no ngo faman qala la falyati bid dalil ومن قال نعم فليأتي بالدليل دليل قوتني دنجرا نكو سكيباني نقطة نكيو تبقى كون سكيان أنا دقابين من القرآن كتاب الله والسنة رسوله والإجماع دليل نكو سكيان آية أنا خيري بقى قرآن أغار دقابين كيكو أقول لي بلي من نوضو النبي قول لنا سفندو كوبي غنيا برايني سكان دي إجماع هاري سوغي غبانيا خبري دمتو قل لي صحابة نمريني كوبي غمانغري كو سكيني inati kenda qiyasun sahih ona kenche ketto ko makoni ayeni de me ayi ngara ke fo hulane bebo ado ke sumbana iwa kenche na me angem bede tuan munu gara qur'an tu na hadisen tu na kutubul fiqh tu na mazahib tu na asar ko huma mai ke kite to ko makoni me ado ke kite sumbana ke hukumu bega hadisen ke hukumu bega kitabu nun no kondi ijma nganya kamma ado fike fibe hagari sasa iswambana inta tawarida iswana golle nyana inati li illati wahidi wori nati al hukmu taduru ma'a illatihi al hukmu taduru ma'a illatihi kite ngayori ndiniti allemuma daru dolonga ni bakka fobe sasa gana sabati nanti hari sukkar Allah wa fabrike ne dolonga angana nya mo godi su angana hari buccine utadi anan sokorana kebe ga dabare dolonya khatti ni hedi doloy agana sabati khatti anganya na modification yo danga na yakku dunga su anan sukurana anya dolo wore ali illatu limani fobe ga jukura kullama asqa idan Allah subhanahu wa ta'ala za'ama alladhina sirinna hum ko dalilin tay kadi za'am to ko yemun ko mbenu ga kafirawo Allah nyugo azu iti tawle diga nabi gati o gana karo gilleya kallem palle ottu chanki ci wundo nyi mu nyige nyi yenni nangiri na nyabirante na nyillo contrôle ni no tuga den kinoy la iti kenta ni lan harfu nafi wa nasbi wa istiqbal lan yub'ath abadan ita nabi dan kendi game qatantenya antanya tentanya na garian qul bala wa rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ti annabi da qul akonida bala yabo wa rabbi kuna tin kama ngalla da nabi nyamare qur'an tano sikia soro sikino onni nan tan kuna ti qiyamal libi suratu yunus nonga ti qul wa rabbi la yatiyannakum alimul ghaib tiyobo tom kuna ida ngani nanti qiyamal libi Allah subhanahu wa ta'ala ti bala qul bala wa rabbi kerita no fil wa rabbi kelli tabane tanu siki Allah subhanahu wa ta'ala ti yabo qiyamal linya de la tuba sunna maka kawul linya thumma latunabba'unna bima amiltum sagi mi gara ka khibari ti ho ma kaga da kebe golle de kaga da golle be golle ngol nyam kota a golli dingira angara golli nganni be kamma wori golle bur nyangano nga Allah wi terni yawmal qiyamah hari nganni wati na sanji Allah ma dana ana di kamana na di kazabuta angarana anda golle li yuqala golle nganya dinganni be Allah wase golle nganya dingira be Allah subhanahu wa ta'ala ti wa haktu kana summa latunabba'unna sage mi ga daga khibari agara golle sunya suwasa kantron kam anda keda bari ke kota ke dingira sadi billaga tu gaden kinna dai wa jalika allahi yati kenne ni Allah ta'ala kamma kembe di Allah kamma fi qotai فآمنوا بالله ورسوله أيوة الله تدبانه خطوان دي الله إيده خطوان دي بوحدانية الله ننتي الله بانياني وده هونغ بنتوان دي الله بنا كنا الله يبانه كم كده كنت حسن خطوان دي الله بانا كاونغا ورسوله خطوان دي أفارق فارنا هونغا النبي ننتوان دي تافارنا هونغا كني ننسوا النبي دكانيجو ناديغا ممتو نانغوليتيا ido sireta na suka lenga bugume urena ken kaman kallenga arandi nambara ina tokon nan tokkido annabi batte alayhi salatu wassalam kya danga tokon di farenga de nurul ladhi anjalna aro noro be ogada yang kande ko hinu sikki tokon di Allah tokkido annabiya qur'ana wuto agada dinan patam banci kebe annan dina nyakaje lanna qur'ana huda wa bayyinatu min al-huda qur'ana ni islama ko
ana islamu kedde tayni ayani annur fa aminu fil amr allah de qasaw allah yudubare de kanjo farenga kana qur'ana kana labartai na wallahu bima ta'maluna khabir allah ayingi deneti ho ga ken golle de gundo do yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ko tambe allah ga qasu ka hunumai li yawmil jam'i ka humayen gota yawmul qiyamah ne kenga anda jana sere hallade hada maram do jinna do malakiya yonki nyaga ni ho woni angare bire dunani ke ko to ko tan Allah gandane on do ta tagi honcu ada menye ni ho yonki nyaga ndi angare dunani angille amulle ni kul nafsi za'iqatul maut dalilan ni kallake ho gari bire dunani hari wuccinne anga yille kalla amma ri kallen ki jannan kamma lebane be gana sare adu yonkille sembeni ti akara awulle ni ayyul qiyamah lemane be ga sare adu yonki nyancare sare abirante ho hondai mi ago sare ne miniti bane an to wi miniti no hille an to wi yonki ngo huda ma no hondi kendo akennan care nalli bugu sella ga do sare nan pate mai aw hum ku tento ko miniti bane miniti no fille adu yonki nyal aga nakara kana yankani kana kasangana aga sallina iya aganya ha baga karana sa ke no untenya to warno haben tayni na aganya akhi be ga karaga ni su unte ke adu kwanda sare abire na jelle kal ato ko ni fure arono khendia sorobe no gam khawa ga khene na ga khene qiyama gilliya hudu na tina gilliya qiyama ndu bedde ha asu gilliya mo ga kala angilliya tayyib to hubenu kora ni to duna sunnal bulugh kunni arjana dum konya isarano ngani islamin dina gumu gani ina kun kadde maruno aljanna wala allah subhanahu wa ta'ala wati kada garo aljanna nabi hadith sahante iwati no quran de lor aljanna kundu ko kupende o manu do habani dunadi imolle ma ko da xamne bagati o kumi isara ko da xamne bagati o mi wari wona ile daga no aljanna o mi wari humbe no sara no ngani islamin nga junubu gani kamma igan kawa daga nan jahannama hari wuciya yalla ga mai yambi ma ana yambi ma kana je kharaga kasar no gitu laga kadin daga janna kenno ga samu mali dina ko idan ko ta na ko te kana yawma yajma'ukum li yawmil jam'i menye ngonya na kota be ken kota ni menyi kotanya antanya na sere so halle zalika yawmut tawabuni kenya ni me khitunden kota na me khiti na meiga lenjurungal lemburungol li sirungu tubaki ba nangem bay mirene kabe ni angan sabonya asugo kananga asugi memurna duna lenjire anga berne kunda be anga berne debe be anga berne jamane be ni asugo kananga angan sabonya ho yi memuru lenjire angalla batawro do kiye qiyama kulli murubi anga nyani e duna yere igana ngol li shireke swara ma sene ndaga wal jannati angge do golli burna daga jahannama am perde kitunde kota hada mare mun ga metta kini na mekhiti na metta qumtu alla jolli gollu ngottu ganati golle dirhiman tano kangen tano dinare gani kar so golle tano dirhima gani gollum to ganati golle je angara sere so hakkam bononi angara na burega angara hakke ho hobononi alla no utangolli suru jadi ni tuba kamanga golli sire ganta kanu inangol inkama nugolli burumutu ni kahangolli burumana daga nake jahannama hada huwa yawm taqabul allah subhanahu wa ta'ala ti meghitunden kota yogoduga yogo taqisurumutu yogoduga yogo taqibulumutu ni daga jahannama ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا serebe gatto gondini ti allah yi awa golli sire ngolli ni mu'mina kamma fi burunga khafarni bakkiya de anna farla no ko golli ni imana hun kamma farlan ko na hibrun ko farni koy sun qaso yerun sun qaso alhamdulillah Allah koy ko sumu ko ini sun qaso no onni sun qaso no ko fillina sirebe ga majjunu bu gorenya junubu ho hangara nya yerun sun qaso do yiri sun qaso kena Allah da su qafari sirgi sun qaso karani jalliyer to qaso do yiri sun qaso kena majjeni amma fay amma makaji henni ho gani kabiratu ma lam tuqshal kabaira kan junubu lemanu be nugo do barni ngodo hudu ko be ga barni fajiri kedo salle hana kena
angara bataram pinu be dabari mala butuk shal kabair iwa kafarna sallan do uturonna sahon do fajirna juma na naam sun qasono al hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa al jannah angoro go hiji dina buru siren ke ngatti Allah muriye mbane tubaden ta Allah ga kinanga mari janna mambi jumballe amana illa golle bure nyana hobe gan janna wallo e sabo wallahu subhanahu wa ta'ala ti wa man yu'min billahi siro sirega to gonde ti Allah rabban wa ilaha wa ya'mal salihah mu'mina ko gara golli siru be wajibi dan kam Allah battu anni gollimi siro en kam Allah nyamaru kam nan tokkiro annabi ti Allah muriyenga yukaffiru anhu sayyi'atihi Allah da kumpe burun kafar ni dale wori komese nen takijene Allah anke don jumuro kinallai Allah wa kunyam panandan nan cuturi ni kafaran nangani yudkhiluhu jannat tajri min tahtiha al-anhar aba kun kaman rondini arjannan kanu ni uralla kun gawurune khalidina fiha abada ibarat duman tengali jannati zalikal fawzul azim kenya ni taktenga takeke be horengani والذين كفروا وكذبوا بآياتنا سربنا وكاهراه الذين سكروا الحق وكذبوا إغارندي تيك الله ديغان كننجو إذا قرآن آية غارندي كدي قرآن آية غارندي هي نانتي قرآن دانغر كدي آية غارا كدي غاين دو كهدي تو كenya نبا لا أمري أنغا براندا غارندي قرآن آية غارا شريعة بيكو مغوبي أغدا كيدي بيكو مغوبي أن برا كين أندا وتودا نيا مغوتانا أندا نيا serebenu ko kafirahu igarandi tike Allah digam kanunju iya ya mutu kun kaman no gani imbendum ko nyai ibarat ko mante ga jahannama lagare no ko ngono hobe ga jahannama ma sa'a min musibatin Allah subhanahu wa ta'ala wa sehne rakuton kam nanti komellan tanya Allah da komen illa an tu'mina bi qadari Allah wa qada'i Allah ki tanda rakuton to gonne tike ngale haqiqata ma asaba ma kere nafyu ho makite gellikite hoddam besui illa bi iznillahi ganda Allah dungende fo gadan kita anyati Allah dunganye ari riwaya sahal dendi qadu banu beranta haqiqata li imani hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun li yusibahu serellan tanyana mu'mini mahobe ndan kita Qur'an na harasi kam mantano nanti ke banyak putuwa anyame ko be gaga hudanga ho ma an kisai de amanyang kita na asame Allah rakuton de nan dangarno kempidi mi an ken kisite mo bakali ati rufi'at al-aqlab desum ko sai de qalbe ngada sande ngara ko jaffat as-sawf kahidun jahina kawa hombe go nyana do hobe gordinya ho hon tasri kita gelli kiti hoddam bisu illa bi iznillah kem nyanciki hobe gadan kita battendi labuda anna illa ni kata Allah wata kina arda bil qada hobe ganya battendi anna dunga antam mankana nan to genjogu nalim awar Allah ai anyalla daga jalle andal la gaja desa nan konto jembere nan yiller nan tisa sage omge la battendi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fo ga bonanga na burenya ga bono yonki ga bonanga kim manyanyi me faten kam annati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah idan nabillahi ayuba ni kiai lenari nanti kelem me karasa ke yaqe karasa ke na bure bono sasa anati alhamdulillah Allah be gada kininga agada wutu nyimme na Allah ta'ala ndenya nyimme na Allah ta'ala ndenya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un osu daga na osu le kata Allah agada fobe kinanga ga illa wutu nanto tayba annalla nawarakam anna dunga tay nanti ada dar kutu kudwa anta nyana habare mu ngade anta dirite nunya da bare de tagalle mu nyani khonno nyani kera mani nyana kei aramani khorono ida kiya ganu anda finyilla ni do hutana ho hon tak ko mekkita gantalla dunga kaba na alla dunga tay akiti arakutondi akiti killen kiraya enta haganya gemanyon kinga Allah tiga kamman na nawari anna haqqu murhaqu benuga qawasi kiken qairi ko be gan dalinganda sabaraka ya hadi qalbahu anna sabaraka ma anna la nyaga na musiba murgi ankam Allah subhanahu wa ta'ala ti wa man yu'min billahi ibe ga to ngondi ti Allah ide ya hadi qalbahu Allah wa sondo men kanan nan sondo men tele ngondi to nga musiba no be ganan kita ho be do ganan nyanga nga
Allah nande mana fami siren do hakkale siren kinanga anna sabara ure Allah tiga kamma Allah ta'ala tu internet fo dambe wa atiullah wa atiur rasul Allah na kun akono kun do ade kada labbatu idiga mundi nyamar wonni wa atiur rasula kada fare nyamar umba kada la nyamar umba tu kada fare nyamar umba agana tin ko be wa ulil amri minkum anta tin wa atiu ulil amri abada kada la diga mulla kada fare diga mulla wa ulil amri serebe bisi denga filu nga islami nyimma ke jelle almami nyaga ne khasla bin qirsenga no ka gumen nyaga ni sara nyaga ni kasro se kebe gane ka qirse na to ama bugu Allah kallen no gonda ma bugu faren kallen no gondi de gume aka waji be kan to ko portation no gonda ga malla kallen jo ma faren kallen jo ya kan de be ngarna sira pakka be ko kende be aga ka diri sen Allah kallen nya kama president de republic aga ka marna ci Allah kallen nya dalla kallen nya ko na faren kallen nya ko kaw buli sen adi kamela ta'atu lillahi wal rasuli wa li uli amr na to ko marana suma giri Allah kallen kam ma giri faren kallen kam angana ke marana so anda Allah so anda farenya so qibe gan Allah kallen ngengendi ni li ngullo ni na hota na rodi kembe la ta'ata al makhluq fi ma'siyati al khaliq Allah subhanahu wa ta'ala dire kada Allah digamul laga kam gollitiya kada faren digamul laga kam gollitiya fa in tawallaytum kaga na halla ko ibakalla do inna ma rasulna al balagul mubin kebe go faren kamma kinyam mundi bangante annabi ana kiyandi bane ana bangandi na ko bane hele na ko na fara mun kinyandi na fatam panci ana nyando ko do kullahu kam annabi halle ne ke at-tabliq ken kinyandi de Allah subhanahu wa ta'ala di ya ayyuhar rasul ballighi ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta ar-risala ho ga yanqa ballighi ma ke be gado sikatul umumu ho ngoda kinanga asuttunji immatono angana buccine bane mankani amin parana ko e wa nabe rasukinya akinya ngunde kenya duro ko to en kamma no ko la ko kam ama fomo ko ndi ama digame ko nan daga na digame ke to ko soro maka bitendi sahaba dum ngama wuretu nanti fare nan ke digame ke adaga o ma ke digame wuretu kenda ida sahaba dum kada sukinya asahe kitabu ndi gelli sahaba dum bire qur'ana mu make sahe kitabe ndi afa ko wure bokone harafi bare ma manke baane intahalle annabi diga mun da gollu kamo kunna kati sinen billaga timmene ida subbagandi tuwano nyen kolondi na so sa kitabu no wonde garin da kunni garin ngana ro no gobe inari ina bodi bakari na tike diga nanda kero ndi yere yakenda yere bare gara diga ga oke annabi gara golle be nyakke anda golle ke anda kuimo gonde de kanda ke kafaya tuwana ke ada ke kafaya ina bodi bakari harfi bane qotti bane kalima bane andaro tuwano nari ina bagandani ange nyanda mugo me gakka me garal le manda na anya ko janjo dia suda ko mo bane ke idan gen diga be bugo re mani angara ko mo be kenya kenta jenna dinam kulle no Allah subhanahu wa ta'ala ti kadang-kadang Allah kadang diga mu kada faren diga mu kaga na halla koy fo be ga faren ken kamma na kiyande kiyang mundi di bangante Allah na tirne kenye na الله لا إله إلا هو الله اسم الجلال المعبود بالحق حق ناباني مغناه الله تقوك سورني كهاي الله الرحمن الله العزيز الله الحكيم الله الغفور الله اسم الجلال بانا غنكا هنتو كلا منتا هنتو الله تقوك سودا بني كتاي باتين تكا وهو داباني كاي هو حقه دي باتي يا غتي تو مو بدي كمان انتو مالباني وعلى الله فليتوكل المؤمنون ايوه مؤمنون ني وسدل الله فليتوكل ننتوغا الله كما مؤمنين يا غنا انتوغا الله بانيا كما يلان ولا خلينيا كما اندو سري بانيا نامي اندو سرو هيليا نامي دبي كوندا جماني ان الله خلين كما توكل على الله النبي غني كورون ركيل صلى الله عليه وسلم فغرا كوريبه بغاندي انان كينيا خريسه ana ka bagani makampalle nya telle wosi gina makampalle nya baga na meni kampalle nga sugari qasetu ato ke ta kande mare ara ka siga kakane ana se he kurun krisenna ana danga na daga kaga na kinye ho hana be anga nya na anne rikata allah maka ga danga me rikata allah rikata dina igana sene se ho kuna salama ko ngutu ka handa baka kana anya me kadi sumbana
igana bara silama ko magi gajade akoye wodu ngene silama ko mare ina birana gondi ina lempontuka ina sagal lentuka kenga nyana wallahi dugo siti no do kahirno naga ina toki kahira on kamma suruturu belui kuntu intonni anna gongo dida igana duga kenga kabi toki kahira on gedi iwo jamanen no gondi iwi kahira on da barni odi abirne me kamma ona mela hedu cikin iti kula ahlu zimma annabi di qoto de mo qosri angana zimma dum ken kare lahi dum ko kahira on be naga wonta ka jang kanto ko janga ibe ga dan jambe no hokkare di silama ko nadi Allah gananga tayya sikandi anati ga rabbra ku hilli ho hoy sikandi surbuccunu be gamma kair no ku jamanga ja hoy tawakkal ala allah biman qatiluhum biman ma'ak igaja sorobe no ko hundenga dinandi kunga nyimu filli sikibe ka hundenga kube no ga baralla gallenga tuge allah kamande ga tawakkal ala allah subhanahu wa ta'ala di goyre mu'minin ni wasadullo do allah di mu'minin tawassaluti nabre anta wasaluti jama kenya ciko umar bin khattab radiyallahu anhu man kan nyugo giri ona kiya nyawana umaruti aga sigi jaman kane umar bin sare addin kanya nya khato nyani aga nege hore nyana nabi gana igamgonde nyana na umar wakili hari pure igana yang kanu ube igana lahinan daga adinu umar wada ba akko pure nga gana qaru tabane asuna mukwa karaga mo hojirle qoron daga khasi kan daga na asigi jahada bankane ati kadar ku haraga luberu de ati ku hede ato kunyi arabu nunye ho manyo maka bire mo ko be ganya di jahiliya ngato intende Allah do deroti dinake Allah bo deroti jamago boy oda la ilaha illa allah kewtu nan tuge Allah kama o gara darwe sukita na pubar sukita oda kita tike serebe gana amuru atanan di angal loga kita na je sugara darwe muru atanan dinan tanan anga ho kita di loga ini Allah subhanahu wa ta'ala ti falyatawakkal lil mu'minun wa 'ala allahi falyatawakkal lil mu'minun serebe gadi to gondi ti Allah gare he ganne nen kam anga sadullo Allah dide anki dul to Allah dide ando sere suga me ha Allah bin kam to mun kam bo e bakai akaman khairi be gam magana wudu aya le nyaru gam magana wudu ana bu be gam magana wudu ayda bu be gangane bora bakang ando sere summa ka gimu gare kam abadan tuge Allah kam nan ngasulullo Allah di annan dinan wudu serebe hota na gam maga kenga maggi ma ya galle be gam magana wudu anga sarun jamatin Allah mu'minin nan tuge Allah bane kam mata ya ayyuhalladhina amanu Allah hay mu'minun nyakilli de na inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahjaruhum awajjal li khayri yaqui ada gare munga aduwwan lakum kunnu iqada lemu wa kamaka kunni ka gonno nyade ya ruwa kamaka kunni ka gonno nyada ureni khonno ngakitene khaya kunni ka gonno ngakitene khaya kunni ka gonno ngakitene khare mun fahdaruhum hakaniya de kada ka mo gontu khare mu kuide kada ka mo gontu khaya kuide ya gare nangaba mai gon nangaba di nangaba bonoti ya gare kane jelli ya gare mu dire an ga bugudo dan ya ga bugudo ki ya gare be ya gonya na yimen mani me iboni ya gada mani me ya gare ya kun kuto bakke ki na murtin dai na ya an bai jeri ni amman gankara kenta nyama ke ya gare an jara bi ya makkana mani me ni agara ya gare nyari ya gare ge ya gunga nya sababu ina dina muron di pep aganya Allah batagara agara misini daga yimbonon di agara hora huncu bonon di lemme nangaba saben gani Allah ko mushirenga lemme ki ganya ko burenga agara khidru qisangara Musa nabillahi Musa qisan khidru alaihi wassalam lemme ke be ga yang kahure ngabana agara kari daga diga mu ko acara rake jago kana abuhum salihah lemme ke ma rahaba Allah ko mushirunya ka kelemene gam daga moko beni abana ni mali haba wakkan na gana qur'anya na sirfe sa kadanye sa ga do abi allingida iko mo sira hulli ni bodo odara muru Allah da fara hunde nya wana kelemene kari kamane na lemme tarakiniya kingo nya Allah ko mo sira ganya na sarabata len qatante len dulu minnana len duru tana len munu batana len cugana len legana len jenana lemme benno ngama habe al imami
habe misiri challana habe salli khillana habe Allah ko bashare ke ganya mana lengi manin cigi kilimi daga ranke kanya anya mara honi Allah nan tinna yawmal qiyam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi kilimi dan kanya kuma amma kon dai Allah ta kai ko Allah nan dan kon dai an ge dalla ko akenya kafiri akenya legana akenya sugana akenya keya nya kenninga an ko lemma ko ke khanu e an qura lo an ko bo gane bakkai an qura khatana serenga nanga baga jahannama kita tiremme serenga nanga baga bunoti remme ga bunoti yakin chabo hari ay sababu bunoti la al muqtabarun tatin sababu nuzuluka la umumul lafzi la bi khusus sabab diga men ngari ho gorno do naga gelli Allah subhanahu wa ta'ala da mu'minun nyagri de ati ka gonno nga kitene kare mundi de ka gonno nga kitene kaya mundi de kada kama gonti ade ando ya kare so me hamu andi nan kamma ange nyimme Allah matte ngi mo gondi anya kenna tinta sirno ma mesi jato ki salle hayri na tam tabille nya ha jamele ya wa sallim mo sirno nya ha gelli di sere yana kolelli tak ha kenga ma bagai wodo hutron jalle na salle ni salle randu salle ni la randu salle ni gondang kala ni metele salle ko honda ken di ma don tanya ni nda jabe ndo kolem bagai birabe ana salle kon dal lo kedi kakada kaya ko ngade kakano gare mu ngade Allah na kenya ko yere de ho gang Allah junubu nyange nyai anya gempa Allah ta kono Allah ta kamana asuna kundo do ngana ko harangana hadaman tenga asuna nyana kundo makan to monondi ma hari du toro angen nang gajade Allah na tunan tangana kabane ni kana mo kontiya de fahdaruhum kada ka mo kontiya kada mo kontu ya garunga kada ka mo kontu lemu nga ko nongi de ho gang an chogini Allah kallenya kamma kenan ko nanya ora na junubu nyakita na de junubu ngen kabaka hada mare nga jahannama wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru ayenga yang kakubenu hindi Allah na haye yang kandi kabenu ya kungara kabanta hijriya ikana kabanta dagana kare mungara kabanta kaga konto akita kai mele burahunya kamane ndi ya jelagi dara sarono nya jelagi kasi ganda ya kunterika kanda lembun terika Allah na kakaba kamma katta ho terika ma Allah gana serebe khaya gai ati Allah wa ati ar-rasul farin khaya gai serebe ganya amari ja Allah galle do farin kalle kada terika me kada khaya kunterika na gare mun terika igamal la galle ko ya gai ima farin kalle ko ya gai jelagi na gai de kaganda yambi ma Allah honnan cira ko kada aga tuju fatuhu makkanya akanya islamin umma makkanya islamin de benga kanda yamba yakulu lem maga kaga da jurubun kafari dangani na fa inna allaha ghafurur rahim Allah ni ghafara nanya mesi ali ghafurur rahim kada jalla jikunu mutu Allah ngadi jikunu nya koy momen do ngaire Allah jikuni na nyampa serenga nan toro na nyampa ma na ghafare yang ada iki Allah imme ko mo ngani kuta iga tubita ida ghafare ya nyani da kembere qare mu ko do kaya ko ima hosire da bari ade fon kita kaya kaga kuri kuta na jinga manya jijo kunte kadi tokono kaga na yampi maka nam falle koy in ta'fu na nyampa wa tasfahu afu adu safuhu kebe gina ka anyam pahini yo me esika anda wara asiko nyam pahiga be amma wara ando serena gaja kana so yona tike odam kanjo wara ko anati da wara awre dikke gidange kya asaw ka ta ta ka gaja ati hobe ga sigi ga tidalen ki kallen Allah ade mu kebe da barni tinna wara ndangai adanya kenda ngadi ndangai donc andanga yamma wala safu manyaki kene afuwa safu ni nampalle ko yayi lew kebe ga wari kana kale ki ga kan gemundi nanti kana waran nampalle ko ni kenga lew wodo dudaga gilli har gumbane kaga na kaarun mutu katta me kenni gajam kumbatana anta daru kalle ke walladi anta daru ben kalle ngada hada huwa safu fa'fu wa in ta'fu allati gelli aganda kati yam pana idan ke golli bureni wattasifahu namballu bakay naka halle koy goy manya mutaghfiru agana ghafari nyang idan ngani fa inna allaha ghafurur rahim allah ni ghafarin dananya tunga hindala innama amwalukum wa auladukum fitnatun agana buru agaremu fitna nyani de allah de ko hilo ko hille ayde
inna amwalakum wa auladukum aduwwun lakum ara kenya ko don yere ati mini tabuye mini azwajikum wa auladikum aduwwun lakum konno ngin ayille innama amwalukum wa auladukum fitna na bure kelo lemme Allah daga jara bi fitna sulasi alfaw wa taw wa nun fitna faw taw nun alfitna to rabin kannani kenni kanye magal sugulle angana sikkati kana ro yimbe ni swaga na kana kana ro yimbe na kada su kanye to munya gadi kal sugulle to munya gadi me paso be gada wati ada huwa alfitna idha Allah kana lahi ko be jarabini anabana undo musiba ngaranka mammu mina ungi batte ba lengonya ni ba kanye nyani no gondi ba hada huwa alfitna kayna ulama nari fuqaha yiti fitna hurufu no kosiki ini hasaranda kenni fuqaha ni hasari nanti faw taw nun gidangi fitna kutte gidangi ho on ta halle hurufu no siki ure dai faw fira gidangi na hada nyari kini al faw firaqu ando yogo ni dome ho ga kanaka fitna ngana kutundi igondo ya gare ani yakena ya gare nako sorom billi kana hatel lew nam patel lew kanda kam tokkene me ka hadu ndaka mema bedagi ngasaba fira haw talaful mal nabru mono ngada ide kaga nati me kilo keda ke ho na mulla inganya akinyina hanga manu nyai ange ngang khalle lodini kayu khalle lodini gali portu angara ga portu kale de bane nabru nyani nabru mono ngadi nabru kasara ngadi kada me gollon kara keda ga do kornasi wajibi nabru mono ngado gajangenga nunu na dado gajangen pale ni subhane selama fitna ko kera gatina al fitnatu ashaddu min al qatl fitna ko tunde nyambura karinde be ganyana fitna no aga kebe ga kara gajangen no selebe ga gajangen kudu ken ka banyane musiba imbello ndinda nanya ne musiba imbel ga fo bu yaga makaro tabi Allah subhanahu wa ta'ala tinna buruni hitna nyade kare mu ko ni fitna nyade kana fitna nyade ajrun tugade horenga Allah bange Allah tugade bo horenga Allah bangenya lemmu kuwara maka daga do lemmu ngana na tomu ngana de maka daga do yaru ngana tomu ngana de Allah dan jara bitiya I maral la galle kamma I nyamari Allah galle kamma andin ka Allah galle kamma andu lemme be gamage bu kendi abagandi amarendi andu yakare be gamage bu kendi abanya ko baga yimendi wori tugado bo horenga Allah bange hobe ga hiti lemme hobe ga hiti yakare fattaqullah akam Allah mastata'tum kakkatuda nyamaru manarana se ko nyana famma kabande anna so taqol fattaqullah kana Allah mastata'tum ko be qaragada Allah wan se gondude ngana ngana ti ke so gondi ke ida bari yego me an se ko bakanya ni ke be Allah na tuna hoda an ce bendi an tuwa gondi anna burendi Allah ga ho yanya Allah ga nyamare ho anya mangan kinyan ka tudan kadda Allah dalla kamugi wasma'u kamugi de katering kede kadalla tering kade kadalla digamu tering ka khani mugu kada faren tering ka siri kana digamu wa atiyu khanya marifati Allah gana ko mo be kada kharana fam kada tering kana fam kada tering kana fam faren kada ko mo be na golli mo be kada mugu ade kandari kada golle implique na gimundai Allah ko kundwa fare gara da jakundwa kaga menuna golli kunduma ke bane amuru dalwi wa fi khayra yanfikum kanan nafakan di kenya nam pasam munda kada kani de wanyu rasuha nafsi Allah ga serbe kisina yong ke putum gana urunga ulai ka hum al muflihu na kunya ni kisin tataqin to al muflihu andan na tantahi kita ang kanan jotira hinga kya to ni taqi kita de ataqi ina tantahinga akisi ijotira hinga na in tuqirrullaha ghardan hasana Allah diqagana Allah sumundem po sire idaifu lakum Allah wadam bin gara de hibru isribane anatu gattamu kamunyari ila adiafin kasira yaghfir lakum Allah gafarenya nakada wallahu syakurun halim Allah ni nuwarin tanya ko musyur nuwarin tungkano kenyani al-ghaibi was-sahada fukendo bangen tuana kenne Allah al-aziz al-hakim agenya ne rani an kore nga yani kita nang ati dan juga muntenni Allah kan do tinalo ko isron dia Allah kan do takanya janna kan si jahannam kan do